Okay. Okay, Brother Painter, you're the host now. All right, everyone. God bless you all. We just got back. There's still people traveling from the convention center. I mean, from the campground meeting, I'm sure. Ok, todo el mundo. Yo sé que hay gente que están viajando de la reunión del campamento. I came home a day early yesterday so that I could get ready to go to Brother Goss's funeral. I'm flying to Canada Wednesday morning. Así que yo vine temprano para llegar a casa, para yo ir al funeral de el hermano Gas el miércoles por la mañana. So tonight I don't think I have any Bible questions. If I do, Dice esta noche no creo que tengo pregunta bíblica. So tonight I want to talk about the 11th chapter of the book of Revelations. Así que esta noche yo quiero hablar del capítulo 11 del libro de Revelaciones. I talked about this a little bit at the campground meeting, and since it's fresh on my mind, I thought it would be good to go through this chapter. Dice que yo hablé un poquito de él en el campamento y una vez que está ya fresco en mi mente, yo debo de ir a hablar algo de él. So in the 11th chapter of the book of Revelations, I'm going to start with verse 1. En el capítulo 11 del libro de Revelaciones, voy a comenzar con el capítulo 1. I don't know how you brothers look at your screen, but the way I'm doing my screen is I have half of my screen is the Zoom meeting and the other half is my Bible online. Yo no sé cómo ustedes tienen su pantalla, pero la mitad de mi pantalla es mi imagen y la otra mitad es mi Biblia. But if you can't do that, you might want to open your Bibles to the 11th chapter of the book of Revelations in verse 1. Si ustedes no pueden hacer eso, abran su Biblia al libro de Revelaciones, capítulo 11, versículo 1. Also, we're recording it, so we'll post the Zoom recording tonight after we finish, and they send it to me by email, and then Brother Painter will probably post the YouTube recording, which will be a permanent recording. Después que terminemos, me lo van a mandar, se lo mandan a Painter y luego lo vamos a poner en YouTube y va a ser una grabación permanente. Brother Painter, if Brother Mark Rice gets on here, I want to know it. So if he enters, let us know. Yes, sir. Okay, in Revelations of 11, the first chapter, I want to go through this because there's several points in it that I think needs to be addressed. Dice que aquí en el capítulo 11 hay algunos puntos que deben de ser tratados. So the angel, it says that in verse 1, well, let's see. We better read it in Spanish. So, Brother Hugo, would you read verse 1? Yes. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Revelations 11:1. Go ahead and read verse 2. 2.
Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Okay, so here he tells him in the first verse to measure the temple of God and the altar and them that worship therein. Dice, le dijo que mida el templo de Dios y el altar y aquellos que adoran en él. The reason he's telling them to measure it is because it's referring to the New Testament church falling away, what this chapter is partly about. Se está refiriendo al Nuevo Testamento en su forma cuando está cayente o descendiente. And notice he says to measure the temple, the altar, and them that worship therein. Dice, nota que dice, mide el templo, el altar y aquellos que adoran en él. Again, the reason it needed to be measured, it's just showing we're going to have to know the measurements so we know how to rebuild what's been done away with in the falling away of the church. Dice que las medidas, vamos a tener que saber y conocer la medida y cómo saber reconstruirlo otra vez. This is talking about the holy place and the Holy of Holies. It's not talking about the outer court. Está hablando del lugar santo y el lugar santísimo. No está hablando del atrio de afuera. So he's wanting us to measure what was on that table of showbread, what was on the candlestick that had sevenfold lights, the altar of incense, and what was in the Ark of the Covenant. Él que tenía que saber qué es lo que estaba allí sobre de la mesa de los panes de la proposición, el candelero y lo que estaba allí, el arca del pacto. Because in the second verse, he says to the court that's without, that's the outer court without the temple, leave it out and don't measure it because it's given to the Gentiles. Dice que deje el atrio de afuera porque se le fue dado a los gentiles. So read verse 3, Brother Hugo. Verse 3, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Okay, so in verse 2, he told them it was given to the Gentiles to tread underfoot for 42 months. Que se le fue dado a los gentiles. No, Brother Green, in verse 2. En el versículo 2 que se le dio a los gentiles para que los pisotearan por 42 meses. Okay, so in Israel, they had like 30 days to a year. I mean, to a month. En Israel tenían 30 días para el mes. And 42 months times 30 days to a month is 1,260 days. 42 meses, calculando los 30 días por mes para un año, son 1,260 días. So in verse 3, he said he was going to give power to his two witnesses. Dice en el versículo 3, él le iba a dar poder a sus dos testigos. And that they would prophesy 1,263 days clothed in sackcloth.
dice que ellos iban a profetizar por 1260 días en silicio. Brother Green, is it, I don't know what 80 is in Spanish. 3 días y medio. 80 is 3.5 days? Yes, sir. Well, 80 in the Bible means a score is 20 days, and 3 score is 60 days. Well, just relates here, Brother Smith, like the 3.5. Brother Hugo, have you heard Yeah. that explained in Spanish? Yes, three score days is 60 días. 60 días. 3 score days. Okay, 60 días. 60 days. yes. Brother Painter, I'm trying to get in with my computer. If you let me in, I have with my cell phone. Okay, let me in. Okay, Brother Smith. Continue. Okay, so this 1,260 days that the two Eso, witnesses would prophesy in 1260 sackcloth días, profetizando en silicio. is the same as 42 months. It's the same period of time. 42 months is 1,260 days. Es lo mismo que 40, los 3 días y medio es lo mismo que 42 meses. Okay, so 1,260 days in prophecy, there's 1 year for 1 day. 1260 días en profecía es lo mismo, son un día por año en profecía. Brother Rodriguez, if you would read Numbers chapter 14, verse 34. Número 34, 34 verse, Numbers 14, verse 34. número 14:34. Okay, Numbers. Okay. This is where God he gave Israel 40 years in the wilderness because they went into the land and searched it out for 40 days, and they came back and said, we can't take the land. 10 of the 12 came back and said, we can't do it. Moisés había mandado a los espías a la tierra y ellos la espiaron por 40 días. Y algunos vinieron con un mal reporte. 10 de ellos dijeron, no podemos tomar la tierra. Read that, Brother Rodriguez, in verse 34. Números 14:34, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. So for every day that they went over there and searched out the land and said they couldn't take the land, God made them, he gave them 40 years in the wilderness, 1 year for every day. Como ellos dijeron esto, que no podían tomar la tierra, le dio un día por año, un día por cada año. So in prophecy, Así que en profecía, God gives 1 year for every day, or every day for 1 year in prophecy. Dios da un día por cada día en profecía, un año por día por día en profecía. So this 1,260 years, it represents 1,260 years that the Catholic Church ruled as a dragon power.
Esos 1260 años representó los 1200 años, 1260 años que la iglesia católica gobernó como un poder de dragón. That the Catholic Church ruled from AD 538 until AD 1778. 1260, 538 equals 1778. Dice que la iglesia católica gobernó desde el 538 hasta el 1798. And then, Brother Rodriguez, in the book of James in the New Testament, in the 5th chapter, En el libro de Santiago, and capítulo verse 5, 17, versículo 5:17. 17. Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. See, 3.5 years is the same as 42 months, 30 days to a month. 3 días y medio, 3 días y medio es lo mismo que 1260 años, un día a 30 días para el mes. So those 3.5 years is the same as 42 months. 3.5 Esos years 3 times días y 30 medio days. es igual a 42 meses. So that's the same as 42 months and the same as 1,260 days. It represents Es the igual a exact same time 42. of 1,260 days, 60 years that the Catholic Church ruled. Es lo mismo a 42 meses. Lo mismo 1260 años que la Iglesia Católica gobernó. I mentioned that at the campground. Yo mencioné eso en el campamento. How that Elijah is a type. It's a type of the New Testament church. Como Elías es un tipo de la Iglesia del Nuevo Testamento. It's a type of the New Testament church, starting with John the Baptist. Es un tipo de la Iglesia del Nuevo Testamento, comenzando con Juan el Bautista. John the Baptist, they asked John if he was Elijah. Le preguntaron a Juan que si él era Elías. And he said, "No, I'm the voice of the one crying in the wilderness, prepare ye the way of the Lord." Dice él, no, yo soy una voz que clama en el desierto, preparando el camino del Señor. But let me see here. I'm trying to think. They also spoke to Jesus, and I'm trying to think of exactly where that was at. Él está tratando de pensar, ¿verdad? When they asked Cuando Jesus llegaron a Jesús, about Elijah, cuando le preguntaron acerca de Elías, and he said, Elias has come. dice, él dijo, Elías ya vino. Let me see. Does anybody know where that scripture is? I believe it's in Matthew 17. Let me look. Yes, Brother Rodriguez, Matthew 17, verse 12 and 13.
Matthew 17, 12 and 13. Yes. 12, mas os digo que Elías ya vino. Mateo 17, 12. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. He wasn't talking about John the Baptist being a rebirth of Elias. He was just showing that Elijah was a type and that he came, the type and the spirit of Elijah came in John the Baptist, and it remains in the ministry of the body of Christ through the Jewish world and the Gentile world. Dice que no fue que Elías fue reencarnado en Juan el Bautista, sino que él era un tipo de la cual estaba en el ministerio del cuerpo de Cristo. That's the picture where Elijah, because of the sins of Ahab and Israel, and God caused Elijah to prophesy that it wouldn't rain for 3.5 years. Eso fue un tipo, ¿verdad? De que el tipo de Elías, que cuando él le profetizó a Acab que no iba a llover por 3 años y medio. So that 3.5 years of famine during the time of Ahab and Elijah, the prophet Elijah, was a picture of the Roman Catholic Church. It was a picture of them ruling and reigning the world, and there was a famine of the word of God during that time in the Gentile Dice world. que Acab y Jezabel gobernando era un tipo de la iglesia católica y el papado reinando por 3 años y medio, 1260 años, que iba a haber una hambre espiritual para ese tiempo. That's what we call a type in the Old Testament, and the Eso es lo que anti-type is fulfilled in the New Testament and the restored church. Eso es lo que llamamos un tipo de lo que se cumplió en la iglesia católica. The anti-type, Brother Green, is fulfilled in the New Testament and the restored church, the Gentile world. I think we lost Brother Green. He'll probably come back on, Brother Rodriguez. Okay, will you repeat again what you said? The anti-type of the type of Elijah was fulfilled in the New Testament and in the Gentile world, including the restored church. Así es que Elías es un tipo de la iglesia restaurada, de la iglesia gentil que va a ser restaurada. I'll just give you a quick understanding of that type and the anti-type. Les quiero dar una descripción de este tipo y del antitipo. When that famine started, when Elijah prophesied that it wouldn't rain for 3.5 years, God told him to go to a little brook called Cherith, and that the ravens would feed him there. Cuando Elías profetizó acerca de esta sequía que se iba a llevar a cabo por 42 meses, Dios le indicó que se fuera a un arroyo, un pequeño arroyo donde iba a ser alimentado por cuervos. So this famine represents that 1260 years of Catholicism in the Gentile world. Y este hambre que estuvo sobre la tierra en esos 42 meses representa el sistema católico gobernando sobre la tierra por 1260 años. It is a type to show a witness of what's going to happen. Es un tipo que estaba
siendo testigo de lo que iba a suceder. So that little brook called Cherith, it dried up. There was no more water. Y ese pequeño arroyo se secó y ya no tenía más agua en ese pequeño arroyo. And the birds that was feeding Elijah was ravens. Those were unclean animals. Y las aves que estaban dándole de comer a Elías eran cuervos, que son animales impuros. That represented a ministry that had very little understanding of the word of God, just enough to sustain life. Y esto representa un ministerio que conocen muy poco de la palabra de Dios, solamente lo suficiente para mantener con vida, en este caso Elías. If you remember, the fourth seal in the 6th chapter of the book of Revelations was the pale horse, and its rider was death, and hell followed with it. El cuarto sello que representa el caballo amarillo, donde la muerte es uno de los jinetes y le sigue el infierno. So there was no life. You could not receive eternal life out of that system. En ese sistema de muerte no hay vida. Uno no puede recibir vida en ese sistema. Ahí está muerto. It only promoted death. Solamente promueve la muerte espiritual. And a religious system by man. Y es un sistema religioso dirigido por el hombre. So when the little brook of Cherith dried up, God told Elijah to go to Zarephath, a little Gentile widow woman's house. Y cuando se secó ese pequeño arroyo, Dios mandó que Elías se fuera a este pueblo donde estaba una viuda. Zarephath was a Gentile town. This woman was a Gentile widow. Her husband had died. Esta mujer viuda era gentil, su esposo había muerto, estaban en ese pueblo de Zarephath. That just shows during the pale horse or the Catholic period that the ministry had no life. They could not promote life. Y eso lo que está mostrando es ese caballo amarillo, ese periodo que estuvo reinando el sistema católico donde no había vida espiritual, no podían producir vida. There were men, evidently priests in the Catholic Church, that saw that the things that was wrong, that they had wrong, and that they was trying to hold on to the word of God, but they didn't have enough to sustain life. That's a picture of the woman's little son. Y sí había sacerdotes que pues se dan cuenta de la condición en que estaba el sistema católico, pero su conocimiento era muy mínimo y solamente podían producir muy poca vida. Esto es un cuadro de este hijo de esta mujer viuda. When Elijah saw her, she was picking up sticks outside. Cuando Elías la vio, esta viuda, ella estaba recogiendo leños fuera de su casa. He said, "What are you doing?" She said, "I'm picking up sticks. I'm gonna use them for a fire, and I'll just have a little bit of oil left and a little bit of meal in my barrel left, and I'm gonna make a little cake, and me and my son are gonna eat them, and we're gonna die." Y ella le contestó, estoy recogiendo ramas para hacer fuego con ellas y con el poco de aceite que me queda y lo poco de harina que me queda, voy a hacer pan para que mi hijo y yo comamos y muramos después de eso porque ya no vamos a tener más que comer. And he said, "Well, I want you to make me a cake first, and then you can make you and your son a cake." Y Elías le dice, bueno, quiero que me hagas primeramente a mí pan para que yo coma y luego tú vas a hacer pan para ti, para tu hijo. But she only had enough oil and meal for one cake. Pero ella tenía muy poca harina y muy poco aceite para hacer solamente un pan. That little woman represented
people during that 1260 years that believed that they should put God first before themselves always. Y esa mujer es un cuadro de ese pequeño remanente que vivía que vivió en ese periodo de los 1260 años, que ellos creían que tenían que poner primero a Dios antes que a ellos mismos. They didn't have the truth of the Word of God, but they did have faith in all the things they had heard about God that had been passed down. No tenían todo el conocimiento de la verdad, pero sí tenían fe con aquello que habían escuchado, fe en Dios y que Dios tenía poder para ayudarlos. And Elijah told her, if you will make me that case first, your cruse of oil and your barrel of meal will never run dry. Pero Elías le dijo a esta mujer viuda, si tú me cocinas pan a mí primero, déjame decirte que con ese mismo aceite y con esa misma harina que tienes, tú vas a poder cocinar cuanto pan sea necesario porque no se te va a acabar. You can read this story starting with 1 Kings, the 17th chapter. En Primero de Reyes, capítulo 17, pueden leer esa historia de esta mujer viuda. And it's a promise even today to us. If we will put God first before everything, God will see to it that he sustains us with the Spirit of God and the Word of God. Y esta es una promesa de Dios para nosotros, que si ponemos a Dios en primer lugar de nuestra vida, Él nos va a ayudar. Nunca van a cesar las bendiciones de Dios para nuestra vida. Okay, so her son, this little widow's son, he finally died. Y el pequeño hijo de esta viuda finalmente murió. And that's just a picture that there was nothing left of the ministry of the New Testament church that would sustain life, and that little boy died. Y esto es un cuadro de que el ministerio de esa época no tenía lo suficiente para alimentar a ese pequeño hijo, por eso murió. But Elijah, he took him up into the loft where he had been staying in that widow's house, and he stretched himself and laid on that boy 3 times and restored life in him. Pero Elías llevó al aposento donde él se quedaba en casa de esta viuda y estuvo orando por él y volvió a vivir. And that's a picture of what little bit they could get out of the Word of God and the law and the prophets and the teachings of Jesus Christ. Those 3 things represent those 3 that Elijah, the mantle of the New Testament ministry that was left, that what little could be got out of it was enough to restore life to a small group of ministry that had very little truth, but they had a little life. Y él oró por 3 veces, y esto es un cuadro que por más poco que tenga, si lo usas para el servicio de Dios, iba a traer vida a ese pequeño ministerio remanente que quedaba, les iba a volver a dar vida. Finally, at the end of that 3.5 years, God told Elijah to go tell Ahab that it was going to rain. The Y al famine was final de esos 3 años y medio, Dios le indicó a Elías que le avisara al rey Acab que venía una tremenda lluvia. So Elijah, he went and told Ahab that it was going to rain and that God wanted him to meet him on Mount Carmel with the prophets of Baal and the prophets of Ashereth. Y Elías habló con Acab y le dijo que lo quería ver en el monte Carmelo porque iba a llover de nuevo y quería que reuniera a los profetas de Baal. That was a picture in type of
the early, those men in the Catholic Church that God had been dealing with before the Protestant movement started. Esto es un cuadro, un tipo y un antitipo de esos sacerdotes del movimiento del sistema católico que estaban operando en este periodo de tiempo de 3 años y medio. So God was getting ready. That's just a picture of the Protestant movement starting in the Gentile world. This reign that Elijah was prophesying was going to take place. Y esto es un cuadro del sistema protestante que surgió durante este periodo de 1260 años que Elías estuvo profetizando, representa este movimiento protestante. So when they got to Mount Carmel, Elijah told the prophets of Baal and Ashereth to offer up a sacrifice and that he would offer up a sacrifice. And whosoever God received the sacrifice, they would know that was the true God. Y Elías le dijo a estos profetas de Baal, ustedes van a ofrecer sacrificio a su Dios y yo a mi Dios y vamos a ver quién es el verdadero Dios, quién responde a nuestros sacrificios. And we know that the story shows us that those false prophets, there was no God would accept their sacrifice, but God, Elijah's God, accepted the sacrifice. Y leyendo en la Biblia nos damos cuenta cómo Dios aceptó el sacrificio de Elías, pero pues Baal no pudo responder a las oraciones y a los sacrificios de los sacerdotes de Baal. That's a picture. That is a picture in type. Elijah challenging the false prophets of Ashereth and Baal on Mount Carmel. That's a picture of Martin Luther starting the Protestant movement, protesting against the Catholic Church and challenging the Catholic Church, and God stood with Martin Luther. Y este es un cuadro, esto de Elías retando a los profetas de Baal y de Astarot, esos falsos profetas. Es un cuadro de Martín Lutero levantándose en contra del sistema católico y cómo Dios respaldó a Elías, así Dios respaldó a Martín Lutero en contra de estos sacerdotes o profetas falsos. And it's very important to understand what God did to end that, how that God used Martin Luther and started the Protestant movement. That was the beginning of that reign that God told Elijah to tell Ahab it's fixing to start raining. Y este movimiento protestante que inició Martín Lutero es un tipo de cuando se inició esa lluvia que profetizó Elías que venía, eso representa este movimiento protestante que se inició con Martín Lutero. So after God accepted his sacrifice on Mount Carmel, he killed all 850 of those false prophets. Y cuando Dios aceptó ese sacrificio de Elías y mandó fuego sobre el sacrificio, después de eso, Elías mismo mató a esos 850 falsos profetas de Baal y de Astarot. That was a picture that the Protestant movement killed the influence of the Catholic Church during the Protestant movement. Este es un cuadro de cómo Martín Lutero con lo que trajo cuando surgió el movimiento protestante, mató la influencia de todos esos sacerdotes católicos, esos sacerdotes falsos. So Elijah and his servant, they went up on top of Mount Carmel, and Elijah told his servant, he said, I want you to go look out over the sea. Y Elías fue con su siervo a la cumbre del monte Carmelo y le dijo, quiero que vayas al mar. His servant went and looked, and he came back. He said, I didn't see nothing. Y él
el siervo fue al mar y regresó y dijo, pues yo no vi nada. He kept sending him. He kept coming back saying, I didn't see nothing. Y lo seguía mandando que viera y regresaba y el reporte, no veo nada. But when he sent him the seventh time, he came back. He said, I saw something. Pero cuando lo mandó la séptima vez, fue y al regresar dijo, veo algo. He said, what did you see? Y le preguntó, ¿qué es lo que viste? He said, I saw a little cloud like a man's hand up in the sky. Dice, veo una pequeña nube en forma de mano que va subiendo del mar. Elijah told his servant, he said, go tell Ahab, he better get back to Jezreel because I hear the sound of an abundance of rain. Y le dice, ve y dile a Acab que viene una gran tormenta, viene una lluvia, está por llegar. That little cloud represented the ministry, apostles, prophets, teachers, pastors, and evangelists. That was going to be, God was going to begin to establish those gifts once again during the Reformation movement. Esa nube en forma de mano representa el ministerio de los 5 dones, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que Dios iba a restaurar en ese movimiento de la Reforma Protestante. That was that sound of abundance of rain. God began to rain with truths of the Word of God and the Spirit of God down through the Protestant movement. Y esa es esa lluvia abundante que Dios empezó a mandar sobre ese movimiento protestante, lluvia abundante de la verdad. And the Pentecostal movement. En el movimiento protestante y en el movimiento pentecostés. So after that, when Ahab told Jezebel how that Elijah killed all of her prophets, she said, I'm going to kill Elijah. Y cuando el rey Acab fue y le contó a su esposa Jezabel cómo Elías había matado a los profetas de Baal, ella se enojó y dijo, pues yo lo voy a matar a él. And Elijah began to run, and he finally found a little juniper tree, and he laid down under that tree. Y Elías huyó de ahí y caminó por el desierto y finalmente buscó descanso en la sombra de un árbol y ahí descansó. A little juniper tree is an evergreen tree. Ese árbol representa un árbol que siempre está verde. That represents the Word of God. It stays alive. Representa la palabra de Dios que siempre se mantiene viva. And those reformers, they could find rest in the Word of God. Y cómo esos reformadores pudieron encontrar descanso, reposo en la palabra de Dios. And while he was sleeping under that juniper tree, an angel woke him up, and there was a cruse of water and a cake. Y cuando estaba durmiendo bajo ese árbol, viene un ángel y lo despierta y le da de comer agua y pan. And he said, eat it. And Elijah ate it, and he went back to sleep. Y le dijo, come. Y Elías comió y se volvió a dormir. And the angel woke him up again, and there was another cruse of water and another cake. And he said, eat it and drink it. You're going to need it, the strength of it, to take you to Mount Horeb for 40 days and 40 nights. It's going to take you to get there. Y el ángel lo volvió a despertar y le volvió a dar de comer pan y tomar agua. Y le dijo, come y bebe porque vas a necesitar fuerzas para por 40 días llegar hasta el monte Horeb. Those two feedings represent the Pentecost of the Protestant movement and the Pentecostal movement. Esas dos alimentaciones que se le dieron a Elías representa al movimiento protestante y al movimiento pentecostés. The Pentecostal movement, the very core and heart of the Pentecostal movement, God brought William Souders to
gathered together the body of Christ out of the Pentecostal movement. Y durante el movimiento pentecostés, Dios trabajó con el hermano William Saunders para edificar el cuerpo de Cristo y sacarlo de ahí del movimiento pentecostés. We're no longer in the Pentecostal movement in the body of Christ. El cuerpo de Cristo, nosotros ya no somos parte del movimiento pentecostés. We're in a period where God is gathering, we're in the barley harvest where God is gathering together his people into one body to prepare them for the harvest of a restored church. Estamos en un tiempo donde Dios está preparando un pueblo y preparándolo para recibir la cosecha de la lluvia tardía. So Elijah, after those feedings, he went to Mount Horeb. Y después de esas dos ocasiones en que el ángel alimentó a Elías, se levantó y se dirigió al monte Oreb. Mount Horeb is the same as Mount Zion. El monte Oreb es lo mismo que el monte de Sión. That's where God gave Moses the 10 Commandments. Es ahí donde Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos. That's where God established the law of God that would be fulfilled in Christ. It's a picture of the full plan of God. Y es un cuadro donde Dios da la completa palabra de Dios para su ministerio, para su pueblo. And so when Elijah got there, he went up to the top of Mount Horeb, and he went into a cave in the top. Y cuando Elías llegó ahí al monte Oreb, ahí llegó y se metió en una cueva. And so the wind started blowing against that mountain. It blew so hard that it broke the rocks against the mountain. Y luego empezó a soplar un viento muy fuerte que empezó a quebrar piedras y rocas ahí en la montaña. We've always taught that the four winds are civil power, military power, financial power, and religious powers. Y esos vientos que estaban soplando son esos 4 vientos que se habla en Apocalipsis, esos vientos del poder civil, del poder religioso, del And poder that's how financiero. you can know the winds are blowing today. We're getting close to the same period of time that the type of Elijah was up in the cave and the winds were blowing, economical winds, military winds, civil powers, and religious powers. Y esos 4 vientos, ese viento religioso, viento militar, viento financiero y viento civil, están soplando el día de hoy sobre la tierra. Then there was an earthquake. Y luego, después de esos vientos, hubo un terremoto. That earthquake is a picture of how God is going to shake with judgment. He's going to shake everything that can be shaken, Paul said in Hebrews, so that cannot be shaken will remain. Y ese terremoto representa el juicio de Dios que va a sacudir todo lo que tenga que ser sacudido y solamente aquello que vaya a permanecer es lo único que no va a ser sacudido. You can be sure that God He is going to shake this whole world, that everything that is man-made, God's going to shake it, even in our lives in the body. He will shake us. We'll have to hold on to God and everything God gives us so that we won't be shook out. Y viene una gran sacudida a este mundo y aún al cuerpo de Cristo, por lo cual vamos a tener que agarrarnos de Dios y no soltarnos,
porque esta sacudida va a ser muy fuerte. But remember, the Bible did tell us that God wasn't in the wind and he wasn't in the uh, he wasn't in the earthquake, and the next one is fire, and he wasn't in the fire. Pero Dios no estaba en ese viento, Dios no estaba en ese terremoto, y después vino un gran fuego y Dios tampoco se encontraba en el fuego, en las pruebas. It didn't mean that God didn't do it. It meant that God wasn't in that for Elijah. He was in the cave. He was in a safe place. Y Elías estaba en la cueva, en un lugar seguro. Entonces, no significa que Dios no estaba provocando que viniera ese viento, ese terremoto, ese fuego, pero no, eso no le estaba dañando a Elías porque él se encontraba seguro dentro de la cueva. The third judgment was fire. Ese tercer juicio fue el fuego. But the cave represents the body of Christ. Y la cueva donde se encontraba Elías era representa el cuerpo de Cristo. And Elijah, that represents the ministry of the New Testament church that God has had. He's had a measure, sometimes just very little, but he's going to have a restored ministry just like the New Testament church in the end of the Gentile world. That's what it's a picture of. Y Elías es un cuadro del ministerio que tenía algo del conocimiento, de la verdad, y así como fue restaurado durante la época de la Reforma, Dios está preparando para restaurar su iglesia. So, after God showed him the wind and the earthquake and the fire, then Elijah heard a still small voice. Y después de ese viento, de ese terremoto y de ese fuego, vino un sonido apacible y tranquilo. Remember, Jesus said, "My sheep hear my voice, and no other voice will they follow." Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz y a otro no van a seguir. We are still learning how to know the voice of the Lord. Y todavía estamos aprendiendo cómo poder escuchar la voz de Dios. There's a lot of voices talking today. Porque el día de hoy hay muchas voces que están hablando. But if you'll stay with God's people, with his body, and be obedient, put him first before everything, you will finally learn his voice and no other voice will influence you. Pero si usted se mantiene junto con el pueblo de Dios y aprende a reconocer la voz de Dios, no va a escuchar ninguna otra voz que lo vaya a confundir, sino va a poder escuchar la voz de Dios. So then he told the Lord, when he heard that voice, he said, "Here am I, Lord. What do you want me to do?" Y cuando él oyó ese sonido suave y apacible, le dijo a Dios, Señor, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? God said, "I want you to anoint Hazael, king over Syria, Jehu, king over Israel, and anoint Elisha to take your room, your office." Y le dijo, quiero que vayas y unjas a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como reemplazo tuyo. He said, those that Hazael don't get, Jehu's going to get. And those that Jehu don't get, Elisha will get. Y dijo, y aquellos que Hazael no pueda conquistar, lo va a hacer Jehú, y los que no pueda, Eliseo lo va a lograr. Hazael represents a civil power of the dragon. Jehu represents a religious power of the beast. And Elisha represents the ministry of the restored church. Y Hazael representa el poder civil, Jehú, rey de Israel, representa el poder religioso, y Eliseo representa el ministerio del cuerpo de Cristo. Elisha represents the ministry of the restored church of those Jews that will be grafted back in. Él representa el ministerio de aquellos judíos que van a ser injertados de nuevo en la vid verdadera.
You see, after after Elijah went down out of the mountain, there was a young man down there plowing with 12 yoke of oxen. Y cuando bajó That was Elisha. de la montaña, Elías, de esa montaña que estaba en la cueva, al bajar, se encontró con un joven que estaba arando con unos bueyes y ese joven era Eliseo. And that's a picture of the Jews, and that's a type of the rich man and Lazarus, the parable of the rich man and Lazarus. God had fixed the Jews, and they were in a great gulf away from the Gentiles, and we can't get to them, and they can't get to us this whole 2,000 years. Y estaba arando con 12 bueyes, y eso es un cuadro que representa al pueblo judío, a Lázaro en esa parábola del rico y Lázaro, donde el rico es el pueblo judío y Lázaro es que murió, y había un gran abismo entre ellos dos, donde el rico no podía ir a Lázaro, ni Lázaro al rico, al pueblo judío. So, God has held the Jew. In God's wisdom, he's held the Jew holding on to the Old Testament and the callings of the 12 tribes of Israel. They've been rehearsing that for 2,000 years, believing that their Messiah hasn't come yet. Y el pueblo de Israel, esas 12 tribus de Israel, ellos se han agarrado del Antiguo Testamento, conociéndolo muy bien por todo este periodo de tiempo. Ellos conocen muy bien todo el Antiguo Testamento. But when when Elijah's mantle, when he brushed his mantle against that young man plowing with those 12 yoke of oxen. Y cuando Elías dio su manto sobre Eliseo, cuando estaba con esos 12 yuntas de bueyes, that mantle is a picture of the ministry and the anointing of the Word of God of the restored church ministry. Esto representa la unción que Elías estaba dando sobre Eliseo para ungirlo para este ministerio y que él pudiera trabajar con la unción de Dios. When that mantle touched that boy, he dropped his plow and began to run after Elijah. And he went and told his mom and daddy goodbye, and he told Elijah, I've got to follow you. Y cuando Eliseo cayó sobre él esa capa de Elías, dejó esos bueyes, se despidió de sus papás y siguió a Elías. So he killed the oxen. He cooked them for food out of the harnesses, and he fed it to the people, and he left and went and followed Elijah. Y él sacrificó a esos 12 bueyes, agarró la madera del yugo con los que estaba trabajando y cocinó esos bueyes y dio de comer al pueblo y siguió a Elías. It's a picture that the Jews will have to sacrifice what they've been holding on to for 2,000 years, and they're going to get the food of God out of that Old Testament and see that Jesus is the Messiah. Y esto es un cuadro donde el pueblo judío, por esos 2000 años que se han estado agarrando del Antiguo Testamento, van a tener que hacer un lado esas enseñanzas y recibir las enseñanzas de Jesucristo y seguir a Jesucristo y sus enseñanzas. And just like the Apostle Paul said in the 11th chapter of Romans, God was going to, in the end of the Gentile world, he would graft the Jew back into the kingdom of heaven. Como dice en Romanos 11, que Dios va a tener que injertar al pueblo judío de nuevo en la vid original. That's very important to understand, because the Jew is the only people that once God finishes his harvest and grafts them back in,
they're the only people that would keep the church from falling away down through the 1,000 years. Y esto es muy importante porque el pueblo judío, una vez que sean injertados de nuevo en la vida verdadera, en el cuerpo de Cristo, es el único pueblo que va a poder mantener a la iglesia para que no se desvíe de nuevo. But they would have to be grafted in and get this mantle of the anointing and the truth of the word of God that God gives the restored church of the Gentile ministry. Pero esto va a suceder hasta que esa capa, esta unción venga sobre este ministerio judío y hasta entonces van a poder empezar a operar de esta manera. So finally, Elijah told Elisha, he said, God wants me to go across Jordan. Y Elías le dijo a Eliseo, necesito cruzar el río Jordán. He said, you can stay here. But Elisha said, no, I cannot stay here. I have to stay with you. Y le dijo, tú te puedes quedar aquí, pero Eliseo le dijo, no, yo tengo que ir contigo, tengo que estar contigo. So they come up to River Jordan, and Elisha took his mantle and he slapped the water, and it rolled back on a heap, and they began to walk across Jordan on dry ground. Y se dirigieron al río Jordán, y Elías agarró su capa y pegó sobre el río y se abrió en dos y pudieron caminar en seco por el The río. River Jordan right there is a picture of it's a picture of the image of the beast and the beast system in the end of the Gentile world that comes together and wars against the true body of Christ. Y el río Jordán representa, cuando se abren dos, a la bestia, la imagen de la bestia que se van a levantar en contra del cuerpo de Cristo. But God will have a ministry that will roll back that religious system of man, and you will not be tainted with it. That's what dry ground represents, that you won't be tainted at all with not even a smidgen, not even a little bit of what the River Jordan or the religious system of the beast has come to. It will not affect God's people. God will take them to the other side without getting that on them. Y esto es un cuadro que representa cómo el verdadero ministerio de Dios, de Jesucristo, del cuerpo de Cristo, van a poder cruzar por en medio del río Jordán, donde esos sistemas de la bestia y de la imagen de la bestia no van a poder prevalecer en contra del ministerio del cuerpo de Cristo, van a poder cruzar hacia el otro lado del río sin problema alguno. So while they were walking across the Jordan River on dry ground, Elijah asked Elisha, what do you want me to do for you? Y cuando iban cruzando el río Jordán en seco, Elías le pregunta a Eliseo, ¿qué es lo que quieres que yo haga por ti? He said, I want you to give me a double portion of what you have. Y Eliseo le dijo, yo quiero que me des una doble porción de tu espíritu, de lo que tú tienes. That didn't mean he wanted twice as much. No significa que él quería el doble de lo que tenía Elías. The double portion belonged to the firstborn child. Then he wanted the inheritance. He wanted to inherit what Elijah had as a true son. Al primogénito siempre se le daba una doble porción. Esa era la herencia del primogénito. Era lo que andaba buscando Eliseo, esa herencia de primogénito. Elijah said, well, what you've asked for is not easy, but if you see me when I'm taken up, you'll have it. Y Eliseo le respondió, pues esto que pides no es fácil, pero si me puedes ver cuando yo sea arrebatado, cuando sea alzado, entonces tú vas a poder recibir lo que has pedido. Just as they reached the other side of Jordan, Y al llegar al otro lado del río Jordán, a fiery chariot of horses was running right at both of them. un carruaje de fuego se dirigió hacia ellos. And Elijah had to go to one direction and Elisha went the other direction. Y Elías fue en una dirección y Eliseo en otra dirección. At that very moment, Elijah was caught up into heaven. Y en ese momento, Elías fue arrebatado hacia el cielo. But Elisha,
he didn't let the distraction of the Battle of Armageddon and the judgment of God, he didn't let that distract him, but he had his eyes on Elijah. Pero Eliseo no dejó que la batalla del Armagedón, que nada de eso distrajera su atención. Él siguió con su enfoque puesto en Elías. It didn't mean if you just see me when I'm caught up, but if you see what caused me to be caught up into eternal life, if you see the righteousness of God and the truths of God's word and everything that it takes to cause you to be a part of the eternal life of God, you see that, then you will get it. Cuando Elías le dijo a Eliseo, si vieres cuando sea tomado, no significa que veas cuando él sea arrebatado, sino tú puedes, cuando tú veas lo que provocó que Elías sea arrebatado, esa rectitud, eso hacer lo correcto, hacer las cosas correctas delante de Dios. Si tú puedes verlo y hacerlo en tu vida, entonces tú vas a recibir lo que estás pidiendo. And Elijah's mantle fell to the ground. Y entonces la capa de Elías cayó sobre la tierra. And Elisha went over and picked up the mantle, and he walked over to the river Jordan, and he slapped the water with the mantle and said, "Where is the Lord God of Elijah?" And it rolled back on a heap. Y Eliseo recogió esa capa de Elías y fue a la orilla del río Jordán y azotó el río y dijo, ¿dónde está ese Dios de Elías, ese poder del Dios de Elías? Y azotó el agua y se abrió en dos para caminar en seco. It just showed that those grafted in Jews, y esto solo muestra que esos judíos que son injertados de nuevo en la vida verdadera, en el cuerpo de that will Cristo, be the primary ministry that God and his bride will rule down through the 1,000 years. eso es un cuadro que representa cómo ese ministerio de los judíos trabajando junto con la novia van a estar reinando y gobernando durante el milenio. And Satan will be bound for those 1,000 years. Y cómo Satanás va a ser atado por esos 1000 años. And in the 19th chapter of the book of Revelations, it shows that the beast and the false prophet will both be cast into the lake of fire, which is eternal death. It's eternal death. Y ahí vemos cómo en Apocalipsis 19 la bestia y el falso profeta van a ser echados en el lago de fuego que representa la muerte segunda. So there will not be any beast system or no dragon power. Ya no va a haber Down through the más. 1,000 years, Elisha will keep he will remove that ministry will remove that during the 1,000 years. El ministerio de Elías va a remover ese ministerio de la bestia. Ya no va a operar durante el milenio. See, the church had to fall away after the New Testament church, but it will never fall away after the restored church in the end of the Gentile world. La iglesia se desvió hacia el desierto después de la iglesia del Nuevo Testamento, pero ya nunca más se va a desviar durante la restauración de la iglesia del antiguo, de la iglesia gentil, de la iglesia del mundo gentil. Because God has he's maintained, even after the falling away of the New Testament church, he's maintained a measure of the type of the Elisha ministry until it was fully restored, and then that the mantle was given over to Elisha, the Jews, after the Gentile world. Porque aún después de la iglesia del Nuevo Testamento, cuando se fue al desierto, Dios mantuvo un remanente fiel, un ministerio, un remanente de Elías, de ese ministerio de Elías, hasta que le fue dado esa unción a Eliseo y fue restaurada la iglesia de la lluvia tardía. I was just giving you the type of Elijah and going through those things so you could see
that it was truly a type that fits the picture of everything that's happened from the falling away of the church until today. Y Elías es un tipo, un cuadro que representa ese ministerio desde que la iglesia se fue al desierto, la iglesia del Nuevo Testamento se fue al desierto y se mantuvo ese ministerio operando hasta el día de hoy. Okay, so now I'm going to take a few minutes and read a little bit more in the 11th chapter of the book of Revelations. Y quiero leer un poco más acerca de Apocalipsis, capítulo 11. So these two witnesses that prophesied in sackcloth for 1260 years, that was the Old and New Testament. That's the two witnesses of God in the earth today. Y esos dos testigos que se vistieron de ceniza y de silicio y que estuvieron profetizando por 1260 años, representan el Antiguo y el Nuevo Testamento. Okay, so read the 4th verse, Brother Hugo. Versículo 4 de Apocalipsis 11. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Okay, so he's explaining, the angel is explaining to him that these two witnesses are two olive trees and the two candlesticks standing before God of the earth. Y este ángel está explicando cómo estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Okay, those two candlesticks, those two witnesses. Esos dos testigos, esos dos candeleros, they're the two witnesses of the Old and New Testament. esos dos testigos representan el Antiguo y el Nuevo Testamento. That are represented in the two candlesticks standing before God in the holy place. Esos dos testigos que representan esos dos candeleros que están en pie delante de Dios en el lugar santo. That's in the New Testament church and the restored church. Que es el Nuevo Testamento en la iglesia restaurada, el Nuevo Testamento y la iglesia restaurada del Antiguo Testamento. The candlestick has seven lights. El Nuevo Testamento y la iglesia gentil. Y ese And that's in the holy place. Ese candelabro que está en el lugar santo, tiene 7 veladoras. You remember there was no the temple that had the holy place and the holy of holies in it. That was lost in the falling away of the church. In verse 1, it had to be measured. Recuerden el versículo 1 cómo dice que el templo, el lugar santo y el lugar santísimo se perdió y tenía que ser medidos de nuevo. That's the word of God in a sevenfold light. Que es la palabra de Dios en esa luz completa que alumbra el candelero con sus 7 veladoras. It represents the whole truth of the word of God in its anointed and being anointed of the Holy Ghost. Que es la palabra completa con la unción completa de Dios a través del Espíritu Santo. That is God and Jesus Christ and his fivefold ministry. That's the 7 lights to man in the earth. Esa luz que viene de Dios hacia Jesucristo y hacia el ministerio de los 5 dones es ese candelabro de 7 veladoras. Now read verse 5. Versículo 5 de Apocalipsis 11. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Read verse 6 also. Versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. So this represents that
that heaven would be shut. There wouldn't be any rain for that 3.5 years, or 1,260 years, 3.5 days, 42 months. He's just showing, even though it wouldn't rain, still the truth of God's words, judgment is still true, and it would judge any sin. Y esto representa que por esos 3 años y medio, esos 42 meses, esos 1,260 días o 1,260 años, el cielo no iba a estar abierto para que estuviera recibiendo ese poder de Dios. Solamente una poca medida se iba a recibir. But in verse 7, read verse 7. Pero el juicio de Dios iba a prevalecer durante ese tiempo. Versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. That's a picture that these two witnesses were killed. That's the Old and New Testament. The word of God it went into death. That the beast system took the life. There was no life. No one had the anointing of the word of God in that system. Y aquí vemos cómo en ese sistema de la bestia nadie tenía vida ni la unción de parte de Dios. And okay, now read verse 8. Versículo 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. So these two witnesses, the Old and New Testament, lie in the street of that great city, which spiritually, it's called Sodom and Egypt, where the Lord was crucified. Y estos dos testigos, sus cadáveres de ellos van a estar expuestos en esa ciudad que se llama Sodoma y Egipto. It's called Sodom because that is an illegitimate relationship that is only to be made with Jesus, that's being made with a false religious system. Y Sodoma representa esa relación con el sistema falso que se estaban teniendo. En lugar de tener la relación con Jesucristo, la tenían con el sistema falso. So that represents the false religious system. Sodoma representa esa religión, ese sistema falso de la religión. The beast. De la bestia. And Egypt represents a civil power. Y Egipto representa el poder civil. So when a civil power and religious power comes together, that's a dragon power. Y cuando el sistema civil y el sistema religioso se unen, pues ya es un poder de dragón. The Lord was crucified with the same type of system in Rome and Judaism as the same system that was in Rome and Catholicism. Y Jesucristo fue crucificado por ese sistema de dragón, el judaísmo, sistema religioso, los romanos, sistema civil, crucificaron a Jesucristo y es lo que representa Sodoma y Egipto, ese sistema falso de la bestia, poder civil y poder religioso. Now read verse 9. Versículo 9, y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. So here the people, they saw these two witnesses, the Old and New Testament. They saw their dead bodies for 3 days and a half. That's the same, 42 months, 1,260 days, represented 1,260 years, and they wouldn't suffer their dead bodies to be put in graves. Y el pueblo pudieron ver por 3 días y medio, que representan los 42 meses y los 1,260 días o años, pudieron ver esos cadáveres
ahí, pero no permitían que fueran sepultados. Esos So dos testigos. even though there was no life, no one had an unction or anointing of the word of God, and the Bible was chained to the pulpit of the Catholic Church. There was no life there. It was like those two witnesses just laid there dead. There was no life. No one had an unction of life from it. Esos dos testigos pues, eran cadáveres, ahí estaban, pero eran cadáveres, o sea, no había vida en ese sistema religioso por todo ese periodo de años, de 1260 años, no tenían vida en sus púlpitos, no podían compartir vida de la palabra de Dios. So now read verse 10. Versículo 10, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Okay, so those that dwelt upon earth, they rejoiced over the dead bodies of the word of God, and they made merry and they sent gifts to one another. Esos moradores de la tierra se regocijaron y se enviaban regalos unos a otros sobre los cadáveres de esos dos testigos. That's where a religious system gives ministerial gifts to men that are not even called to the ministry. Y eso representa cómo el sistema falso le da dones del ministerio a gente que no merecen ser parte del ministerio. And they rejoiced over that system because that system tormented them and it brought condemnation upon them because they were not righteous. And so they built their own religious system and fixed it where they were righteous when they really were not. Y ellos se regocijaron sobre esos cadáveres porque esos dos testigos los habían atormentado con la verdad de la palabra de Dios y ellos estaban contentos de que ya no estaban operando con vida estos dos testigos para no sentir condenación de lo que ellos estaban haciendo. Okay, and so read verse 11. Versículo 11. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Okay, so after the 3 days and a half, or 1260 years, y después de 3 días y medio o los 1260 años después que pasó ese periodo, the spirit of life from God entered into those two witnesses. El espíritu de vida de Dios vino sobre esos dos testigos. And they stood up on their feet. Y se pusieron de pie. That was the Protestant and Pentecostal movement that God began to anoint men to begin to reform, get a reformation started that eventually would turn into the restoration of the church. Y estos dos testigos aquí representan al movimiento protestante y al movimiento pentecostés que se levantaron, se pusieron sobre sus pies y empezaron a compartir la verdadera palabra de Dios. The Protestant Pentecostal movement, that's what caused the two witnesses, the Old and New Testament, to stand up on their feet. They were resurrected. They came out of a condition of death into life. El movimiento protestante y el movimiento pentecostés le dieron vida a estos dos testigos al Antiguo y Nuevo Testamento y lo trajeron de nuevo a que se compartiera la verdad de la palabra de Dios para poder restaurar la iglesia. Okay, so now read verse 12. Versículo 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. There where they ascended. Now, after they stood on their feet
Then there was a great voice from heaven saying, "Come up hither," and they ascended up to heaven in a cloud. Y después de que se levantaron estos dos testigos, se oyó una gran voz del cielo que les decía, subid aquí, y subieron al cielo en una nube. That heaven was that cloud that they ascended into is a restored church. Esa nube en la cual subieron representa la iglesia restaurada. See, now let's look at Revelations, the 14th chapter Y Apocalipsis 14, and the 14th verse. versículo 14, dice, miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Verse 14. Okay. And so here we see here's a white cloud, and on the cloud is one sitting like the Son of Man, having a golden crown and on his head, and in his hand a sharp sickle. Y aquí en esta nube blanca, sobre ella estaba uno semejante al Hijo del Hombre, que tenía una corona de oro y en la mano una hoz aguda. That's Jesus, is the head of a restored church, the cloud. Jesucristo, aquí esto representa a Jesucristo, que está sobre esa nube, que representa que Él es la cabeza de la iglesia. See, it's not first heaven. It's not the outer court. It's up in a heavenly place in the clouds. Y representa que está en un lugar celestial, no que esté en el patio exterior, sino está en un lugar celestial. Remember, Jesus said in Matthew 24, "You will see the Son of Man coming in clouds." En Mateo 24, recuerdan como dice, van a ver al Hijo del In Hombre a cloud viniendo of glory, he said. sobre las nubes. And so he had on his head a golden crown, which is the gold is wisdom in the Bible. He had the rulership of the wisdom of God the Father. Y tenía sobre su cabeza una corona de oro. El oro representa sabiduría. Tenía sobre su cabeza la sabiduría de Dios el Padre. And in his hand, the fivefold ministry, the sickle, which is the word of God. Y en la mano que representa la mano, los 5 dones del ministerio, tenía una hoz que representa la palabra de Dios. Now read verse 15. Versículo 15. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. And verse 16. Versículo 16, y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. So a voice came out of the temple and said to him that sat on the cloud, "Thrust in your sickle and reap, for the time for thee to reap, for the harvest of the earth is ripe." Salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. And so Jesus, he thrust in his sickle on the earth and it was reaped. Jesucristo agarró su hoz y empezó a cosechar sobre la tierra. So I just wanted tonight to go through this part of the book of Revelation's 11th chapter to show, I think it's important that we understand the type of Elijah and how it ties into the 1260 years. Y quería hablarles acerca de Apocalipsis 11 y cómo Elías es un tipo de que por los 2260 años, ese periodo, todo lo que sucedió en el ministerio. And understand how the 11th chapter shows us that the church did fall away and that there was 1260 years of a beast system, but that there is going to be a restored church. And God has given us a revelation of what he's going to do and how he's going to restore the church. Y como en el Apocalipsis capítulo 11, Dios nos muestra cómo es que Dios va a restaurar su iglesia y cómo
se pasó por ese periodo de 1260 años y Dios mantuvo un remanente de su ministerio, pero cómo Dios va a restaurar su iglesia en este tiempo de la edad gentil. So while I was fresh on my mind, I thought it might be good if I talked on that tonight. Y como lo tenía fresco en mi mente, yo quise hablar de esto en esta noche. I would like to, I hope he's still on here. I would like to welcome Brother Mark Bryce. Hermano From Mark Haiti. Bryce de Haití, el hermano quiere darle la bienvenida. Yeah, we're glad to have him. He's one of the 7 main brethren in Haiti, I believe, and I know Brother Bryce. I don't know him very well personally, but I've heard a lot about him. He's a good brother in Haiti. We need to pray for Haiti tonight when we pray. Brother Bryce, if you want to say something, you're welcome to say something. Hermano, si todavía está conectado y quiere decir algo, es bienvenido de decir. No lo conozco personalmente, pero he oído mucho de usted. Sé que es uno de los hermanos principales de los 7 ancianos que hay en Haití. Ahorita que oremos, vamos a orar por Haití, que necesita mucha oración. Si se encuentra, hermano, puede decir algo. Si se encuentra conectado todavía. I don't see that name connected, Brother Smith. It was connected earlier. I don't know. Brother Painter sent me a chat and let me know that he did let him in, but he may have had to come off. But he asked me at the campground if he could get on and listen to our Bible study. And he knows that it's being taped. So if he couldn't stay on the whole thing, I don't know exactly where he is tonight, but I know he's not back in Haiti yet. And so he knows he can get on and listen to the remainder of it in the recording. El hermano Smith lo conoció en el campamento y él le dijo que quería escuchar sus enseñanzas. Si como quiera, se va a mandar la grabación para que escuche toda la sesión completa. Okay, before we pray tonight, we want to sure pray. Let's see, Brother Rodriguez, what's the sister's name? Lupita Aldava, Sister Lupita Aldava from Rio Bravo. Sister Lupita, yeah, we need to pray for her. She's had a stroke and it's affected her seeing, her vision. She can't see. Let's be sure to pray for Sister Lupita tonight. Vamos a orar por la hermana Lupita Aldava de Río Bravo, que tuvo una embolia y perdió su visión, para que Dios la toque. Pastor Smith. Yes. Yeah, this Brother Fidel, I'd like to pray for us here in Guatemala. And I've got a brother Eric. Like to pray for him. He's got a little problem, marriage problem. Okay. What's his name? Brother Eric. Eric. Okay, let's remember that. Also remember to pray for Haiti, the condition over there, for the missionary work in the Dominican Republic, in Mexico, and of course the Philippines and Honduras and Africa. We have so many different works in Guatemala City with Brother Fidel. So let's remember these missionary works. Also in Canada, Brother Ronald Goss passed away Saturday. His funeral will be this Thursday. Wednesday, I have the viewing. I'll fly out to Canada Wednesday morning to be in that funeral and be with them this next weekend. So pray for me also. I have a doctor's appointment in the morning. I've got some kind of pinched nerve in my neck. I'm hoping I can get some help for the pain. The nerve pain it's a lot of pain. So I'm hoping the doctor can help me in the morning. So pray for that if you would. Vamos a orar por Haití, por República Dominicana, por México, Guatemala, Filipinas, por África, por Honduras, por todo el trabajo misionero, por Canadá. Murió el hermano Goss, que él era apóstol en Canadá. El hermano Smith va a ir al funeral, que es el miércoles, empieza en la tarde, el jueves. Vamos a orar por el hermano Smith porque trae
un nervio en que está molestándole mucho en su cuello, para que Dios lo toque y lo sane y pueda hacer este viaje y se va a quedar el fin de semana allá en las iglesias de Canadá para que Dios lo use para bendecir al pueblo en Canadá. Also, this brother Emmett Inez. Yes, Brother Smith. He's the fiancé of one sister here in the Bronxville church. Then Okay. you will meet him Yes, later. I have But he's- seen him on here several times, so I wanted to say I was glad to see him on here. Let's remember them in prayer. Yes. All right, let's all ask God to help us with all of these Vamos conditions a orar. that we have. Precious Lord, oh God, we Gracias, give you Señor. thanks tonight for your goodness. God, for your great mercy, your Gracias, Señor. precious word, oh God, for your Bendito work in seas. the body of Jesus Christ. Those of us that you've added and that you're working in our lives in the revelation and understanding of your word, oh God, we give you praise tonight. Ask you to touch the oh God, heal her, Lord. Touch her eyes of this condition that and Lord, that are sick in their bodies, Lord, of many of our the missionary work that we have over this world, Lord. Ask you to touch every one of them. Help us, oh God. Oh God, we're thankful for your mercy, for your goodness. Oh, Lamb of God, hallelujah. Oh, gracias, Thank you, Señor. Lord, Aleluya. for your goodness. Oh God, Gracias, your Señor. precious Aleluya. word, oh Lamb of God. Gracias, Touch Padre. our Aleluya. tonight, Lord. Gracias, Touch the Señor. gospel, Aleluya. comfort their hearts, help them during this time, we pray. Lord. Gracias, Señor. In Aleluya. Jesus' name, oh God, touch the Nombre de work in Jesús. Guatemala City and this brother there, Brother Eric. Señor. In Jesus' Cada name, Lord, país. we ask. Aleluya. Help him. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Praise God. All right, Hallelujah. thank y'all. I know it was a little bit lengthy tonight, but just wasn't anywhere to hardly stop. Sé que So- se les dio un poco tarde, pero la verdad, pues no quería parar y no terminar de compartir acerca de este capítulo. So God bless all of you. Dios I'll los see bendiga you. a todos. I'll see you soon. Hopefully next Monday night we'll have Bible study again. I'll be coming Esperemos. home from Canada next. I'm flying home Monday. I don't remember what time my flight gets in. I'll have to look. I think it gets in before Zoom meeting time, but I'm not sure. I have to look because I know one of the flights didn't get in till like 11:30 at night. So I'll let you know though if we're going to have Zoom meeting next Monday night. Yo les God voy a bless hacer everyone. saber si vamos a tener reunión el próximo lunes, porque es cuando voy a viajar de regreso de Canadá. Pero si llego a tiempo, yo les aviso para que tengamos reunión el próximo lunes de enseñanza. Dios los bendiga a todos. Amén. Dios te Igualmente, bendiga a gracias. todos. Gracias. Bendiciones. Thank you, Brother Tengan Smith. buena noche. Aleluya. Everyone. Thank you, brother. Amén. God bless Bendiciones. you. I'll Amen. post the recording. As soon as they email it to me, I'll post it on our WhatsApp page. En God cuanto bless everyone. reciba el video, la grabación de la enseñanza, la voy a poner en la página de WhatsApp para que la reciban. Amén. Okay. Ok. Tengan buena noche. Igual, pastor, Have a good night, bendiciones. everyone. Gracias, hermano Amén. Hugo. Dios lo Amén. bendiga, hermano Amén. Costa, Hermano hermano Hasta Treviño, luego. Dios los bendiga. a hermano todos. Francisco Rodríguez. Dios lo Dios lo bendiga. Gracias, bendiga, pastor. hermano Dios Luis. bendiga, hermano Hugo. Bendiciones. Igualmente, hermano, Dios lo bendiga. Amén. Pastor Aleluya. Smith, bendiciones.